Praise the Lord. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Tumakder tayo man. Kakantaan tayo jay kanta. Nga nabaybayag nga kantan. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Amen. Nagmayat gitipat ni Auntie. Praise the Lord. Agtalinad tayo ngagtakder. Agyaman tayo tirago nga intad ti apo kadagiti biyag tayo. Sikrito tipang bang rugyanan ti pigsa. Hallelujah. Man nakabalin ken nagloryan nga Dios. Daydayawan da ka, iti panakadanon mi, iti may kadisisais, iti bulan ti Marso. Madaydayaw ka apo, iti kinaimbag mo. Napardas ti panagtayok ti aldaw nga muwapo. Banag nga pagragwan mi, agtrabaho ka, iti kinaimbag, kadagiti amin niya aspeto ti panagbiag mi. Madaydayaw ka kadagiti balegi apo, iti daytoy nga lawas. Ketua po Diyos bindituan da ka nga napnuan rago, iti salinong ti balay mo, kasagmay maysa kami apo. Iti munan nga pasat, ti panagdayaw mi ken ka, panagtungaw mi nga mangimdeng kadagiti sasaom. Agsao ka babaan, wapo ti manursuro mi, ketua po Diyos, imdengan mi ket may tugod kami iti efektibo kenapo na urnos nga panagserbi. Madaydayaw ka ti presensyam kadagiti nagtengan mi ket ti ragom agtalinaed kadagiti puso mi. I-bless mo ti diso mayabong tinapateg nga dara ni Apo Jesus ket kararag mi dagiti kakabsat mi. Apo nga kamakamon dati rugin itin kampaginnadal kadagiti saom. Alawa pagtalek kami Holy Spirit nga sika ti tumulong babaan ti Diyosan o Apo nga panakaawat ti tunggal maysa. Itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen and amen. God bless us all. God bless you, Teacher Dix. Kagudwa nga bulan iti Marso kata habang pumarpartak iti panaglabas dagiti aldaw ke gumulgulumeten iti nasyon tayo. No ag-open ka iso nga medyo iwasak ti ag-open iti Facebook ta isumet ti karga iti newsfeed. No basaam dagiti comment, ito'y tayo nga makita nga hanlang nga opinion iti divided, iti nasyon tayo. Pati dagiti tattao, mabingbingay da, gapo iti politika. Nagdakkel gayam ti epekto na nga talaga ti politika inya. Iso nga kunada nga iti Pilipino, iso ti maysa nga kalalaingan nga politician. Tauray no hanga na ibotos dagiti common no dati kakastang issue agbalinda metten amin nga politician. But while reading dagiti dadto mga comments agapu ka dagiti iti knowledge na iti linlinteg kunada, this is one of our crackdown in our judiciary system. We have our own judicial system. Apay nga iyawat tayo pay lang iti dadduma. Kas nga kanayon nga i-emphasize ni Pastor Benny, iyawat mo din dyan anak mo iti dadduma tapnon disiplinaan da, nga mabalin. Mangipakpakita nga ni apay ngay, kasla narukop sa meten iti gobyerno tayo no kasjay. Nga kasapulan tayo nga
daduma nga mang i-manage kadagiti problema tayo. Ngem, gagangay siguro, tangan nganin iti tiyempo. Our country needs its own jump start, renewal, kadagitoy nga mapaspasamak. Hangkwa mo no agbalbalin nga circus dagiti mangyari tapno mo ma-postpone iti election or di tayo mo dagiti naun-unag nga motibo iti mangimatmaton kadagiti different agencies of our government kas na-emphasize in the prayer meeting. We need to pray for our country. We need to pray for our leaders. May isang nga pagribengan iti tunggal Kristiyano. Dagiti mga karkararag kadagiti leaders tayo. Spiritual jumpstart. We are about to end this lesson and kamo no anya ti sumaruno nga direksyon nga iturong ti Apo nga adalan tayo. Life is a journey. Kanayon tayo nga mabasbasa dayta kadagiti stickers, kadagiti liblibro, kadagiti magazines. True, life is a journey. Numaminsan, iti biyag tayo, napintas, kas iti dayto nga picture. Colorful. Colorful iti journey, iti biyag, iti maysa kada tayo. Karkaro kada tayo nga Kristiyano. No colorful kadagitihan nga namati, mas colorful kuma kada tayo nga Kristiyano. But, without darkness, haan nga napintas iti blending iti kulay. Baka ti amo tayo, gaputa puraw ti makitkita tayo iti daytoy pintor iti church tayo. Puro nga puraw, haan napatakan dayta iti black. Adda iti patak na nga black, tapno mas tumingkad dijay pagkapuraw na. It's not pure white. Tanoy abay mo ija pure white, you will not appreciate dijay puro nga puraw. Napatakan kakabsat daytoy iti basit nga nangisit. Kas iti biyag iti Kristiyano. Adda dagiti kulay nga nangisit. Tapno pumintas dijay gusto nga kulay tayo. Rumwar dijay gusto nga kulay tayo. Nya. Aglabas tayo kadagiti dark parts of our lives, dark events, dark issues. Iti panagbiag tayo. Kasta iti journey, iti biag. Hantay yung ikita, kadagiti successful. Hantay yung ikita, kadagiti ibagbagada. Hantay yung ikita, kadagiti suggestions da, iti panagbiag da. Because we are all unique. Nung matagsaw dagiti successful people inya, ti istoryaan da, dagiti dark parts of their lives. No kas ano da nga na-overcome. Kitkas jay tayo met. Ti pakaistoryaan tayo, di jay pan naka-overcome dagiti obstacles iti biag tayo. Spiritual jumpstart in our spiritual journey. Ket bayat iti pannaka ibingay na dayto nga adal kakabsat. Part 1 of it is connecting to the source of power. Isummarize tayo tapno masurutan tayo di ay adal tayo from January 12
ingana itang aldaw nga makonclude dito nga lesson tayo. Naadal tayo what drains or depletes, what leaks our spiritual batteries, our spiritual tanks in our Christian journey. Ket naadal tayo the negative influences, our busyness. The world is very busy. Ado iti kamakaman iti tao. Isunga adadye pagsasaunga kunada, time is gold. No na-misuse mo iti may nga minuto, nagdakkel iti kwarta nga nasayang. Nagdakkel iti effort nga nasayang. The drain of materialism. Everyone's busy because of sometimes or most of the times material things. Most people are jealous because of material things. Adda ti fortuner ni pastor, kung nadagiti daddo mga papastor. Lord, I claim it also in Jesus' name. Nyangay kanuday ta nga kapanunutan. Nya? Nakasentro ti word nga materialism. Apay nga ta. Takaadwan nga biyag. Ure kadagiti Kristiyano, ijay iti nakafokusan da. Negative influence because of materialism. Busyness because of materialism. Jealousy because of materialism. Dryness because of materialism. Na isensentro niya hanga tsamba ngem ipakpakita ti Apo kada tayo. Do not be materialistic. Baka isu iti maysa nga makagapu nga nagdakkel iti leakage iti spiritual battery when spiritual tank tayo ket madrain tayo spiritually. Spiritual fatigue or spiritual dryness na idetalye dayta kakabsat nga breakdown nga iti adadagiti signs na naadal tayon and how we can overcome spiritual dryness. And we have learned from the book of Psalm, from King David, that in the very first place, numarikrik na tayo iti spiritual exhaustion. Mabanbanog tayo, iti panagserbi tayo. We have to declare first our intimate relationship with our Lord. You, God, are my God. Diyos ko, sika iti ari iti panagbiag. The way we address the Lord should be in the sense of intimacy. There is truthfulness, sincerity, iti panangawag tayo kingkuana as our Almighty Father, most gracious Father, adda kuma iti sinseridad na iti panangawag wenno panang-address tayo iti Dios tayo. Turn God as our first response, not the last resort. Numamingsan gapo iti panagpanpanik tayo, ti Apo iti maudi nga. Pagkamangan tayo, haan kuna ni Ari David. Sika iti umuna, ta sika ti ayan ti solusyon iti amin nga problema. Christ is the answer, pilusupuen tayo pay. Kuna dagiti dadduma, anya ba sa ludsod gamin? Apay nga dagita stickers yung nga Kristiyano, Christ is the answer. Amin nga sa ludsod naka-focus kini Kristo. Tisungbat na adda kini Kristo. Kinaawan ti kwarta ay.
Sinumbatan ni Jesus Christ dayta. Tadya kawas ni Jesus Christ awan bulsana. Hanaya. Singirin da iti tax. Baun kag banniit. Diya mabanniitam adad diya pagbayad tayo. Christ is the answer. He is our very first response in all our problems. He is not our last resort. He will never be in our life our last resort. And we have to convey, transport our thought, our heart's desire. Diyay kakabsat in overcoming spiritual dryness or fatigue. Tamarik na tayo dayta iti panagserbi tayo iti Apo. Bayat nga si bibiyag tayo, ay, addamet physically daya panagsadot-sadot tayong umay makikimong. Wednesday man ang prayer meeting no rabi, kat sapay nagado isam sambut. Hantay mailibak. Adda dagita. Kaanya ngay nga rod, ngimhan nga excuse nga kung natayo iti Apo. We are just but human. But it's not an excuse. Yeah. And na-highlight nga that right source when we are spiritually dry is Jesus Christ. We have to be sure that our attachment unto Him, attachment means our relationship. Not our group being MCWC. Takas kung nagamin iti panamati iti daduma kung nada Kristiyano ak. Makimismisa ak. Di problema da, awan di personal nga relationship. Our relationship allows us to be charged in His limitless power that fills our spiritual lives. Naadal tayo, dagiti banbanag nga mang-deplete kadagiti spiritual batteries tayo. Tapno, aware tayo haan tayo nga ag-backslide wino agsanod iti journey nga turturungan tayo. And attaching ourselves to the Lord, we have to receive the power He is giving us. Naka-attach sakit. Ngam apay nga'y nagrigat ko nga mapakawan di dyan nga kamsat. Apay nga'y nga kaslangan umamingsan, kaslamat nga hang kapapati nga masolbar di problema. Pero apay nga'y, when naka-attach ka iti Apo, di ka matawatin nga rod dagit itid na nga mang-charge king ka. Di ka matawatin the power to persevere so that you can go on, the power to believe, our faith, the power to hope, and the power, most of all, to love. Love conquers all. Love conquers everything. Yeah. And part 3, restoring our youth. Kat na-breakdown tayo di Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. And makita tayo dito i previous nga lessons tayo. We can find renewed strength in God by waiting on Him patiently and trusting in His promises. And in this passage, we have seen that the Lord sometimes gives us
a heavenly soaring while waiting upon Him, sometimes an active running, and sometimes a steady walking. All indeed are equally good, whether they fly, we run, or we walk. It is all to God's glory, and it has its corresponding rewards. When we fly, we are being rewarded. When we run, same true. So as when we walk, it all benefits our spiritual lives. And the last part of it is so inadal tayo, navigating our Christian journey until we reach our final destination. Ket inikanda tayo iti compass. And that compass or instrument naadal tayo iti Philippians 2:12, where Paul emphasizes the importance of personal responsibility in the spiritual journey, and in Hebrews 12:3, the call to endure through hardships by reflecting on Christ's example. And may isang highlight iti dayto nga adal tayo is a believer who works out his salvation with fear and trembling, and he who endures opposition contribute to the collective strength and unity of the church. Now we go to the conclusion. How do we conclude this lesson? Spiritual jumpstart. Along our spiritual journeys, there are lots of obstacles. Ni-emphasize last Sunday that our spiritual journey started at the cross. Haan tayo nga mabalin nga tahaken di kung kuna tayo nga Christian journey no di tay inawat ni Jesus Christ. Numamingsan kayat ko nga criticizein dagiti forms nga feel apan tayo. Religion kunana. Kabil tayo Christianity. Are you a Christian? Wala. Nabunyagan akmet. Adda ba ni Kristo king ka? That's the big question. We are declaring in writing paimet nga ron sa ato yung pirmaan ije babati form. Christianity. Inawat tayo ba ni Kristo? Religion ko na nakit Christianity. Christ came not to establish a religion, but He came to establish Himself. Katnuin kamil tayo, Christian ko na tayo. Dapat, we are very sure nga inawat tayo ni Kristo iti panagbiag tayo. Makigimgimo nga kmet. Makigimgimong ka. Ngam, adaba iti personal nga relationship mo kini Kristo? Isot isumbat ti daduma no damagam. No kasabaam, ibingay mo ti sasao ti Apo, unaanda ka, ibagada, Kristiyano da. Makimismisa da. Adaba iti personal nga relationship da nga ron. Agkarkararagak met. Po, dagijay nga panagsungsumba. Salvation. At the cross, it's where it started our Christian journey. And
it will end inton umay iso na iti may kadwa nga yaay na. He will bring us in our final destination. Umay mang sundo. Diba? Umay na tayo sunduan. Our Christian journey started at the cross. It will end nga di cross nga naggrugyan na awanton di na ilansa no diket He will come gloriously to take us. Our Christian journey was never been easy. Sometimes, it's like a walk in the park. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. But most of the time, nagado iti obstacles iti Christian journey. Dagitoy nga Christian journey, dagitoy nga obstacle iti journeys tayo. Numamingsan, it is full of complaints. Lord, jak nga maawatan no apay nga kastoy ti pagdaldalanak. Babasit daman wenno dadakkel. Aminin nyo, baka most of the time, papasulin nyo pa ni Apo Diyos. Kasi ija human nature tayo, hantayo nga kayat. Kung natayo iti Apo, dapat Lord, kastoy, dapat. Kaslapay nga isuruan tayo pa iti Apo. Ngayon maawatan tayo kuma, nga dagitoy dang obstacles iti panagbiag tayo, adda iti patauden iti Apo iti biag tayo. Patauden na nga true king ka ag-reflect iti dayag na. Patauden na kadatoy iti Christ-likeness. Takas na i-emphasize iti last Sunday. Amin nga rigat nagdalanan na. Our pains, He's gone through it. Our shame, no natuptupraan tayo, napabainan tayo, natagtagibasit tayo, nariknana amin dagita. Ketikayat na, ma-overcome tayo dagiti obstacles iti panagbiag tayo. Our obstacles, kaadwan nga makikita tayo when iti pannakaammo tayo dagiti sitwasyon tayo. Dagiti dadagsen tayo. Ket nagrigat tayo nga makausad. Kas iti dayta nga picture. Kaadwan na dayta iti makikita tayo nga obstacles iti panagbiag ken panagserbi tayo iti Apo. Hanaya kakabsat. Ngem bakamet ken dayta nga kasasaad tayo. Dakdakkel nga ma-obstacle dagiti arapaap tayo. Lord, haan ko nga kayaten no umak iti daytoy nga kasasaad ko. Kayat kumot ati kasjay.
Kaya't kumot ati agnam ay. Then, we are unaware. We are chasing our dreams. Na-diverten. Di focus iti panagkita tayo. Napanen ijay dreams tayo. Hanayang dakdakkel nga obstacle ng dagiti sitwasyon tayo. Ta ijay entirigat tayo. Dagiti dadagsen nga han tayong maiguyod-guyod when manglaplapid iti panag-usad tayo. Awag tayo nga awag iti Apo. Hanaya. But, in chasing our dreams, numarik na tayo dagiti bendisyon, ay, thank you Lord, kasjay lang. To God be the glory kung kuna tayo lang. Di nagbalin nga dakdakkel nga lapid, ijay Christian journey tayo. Aminin tayo, taamin tayo, adati kasta nga arapaap tayo. A better life, a better life. That's why we are working hard. Just to achieve that better life nga kung kuna tayo. But, intunhan tayo napupuutan, dakdakkel gayam nga obstacle, iti Christian journey tayo when we chase our dreams. Adun dagiti malipatan tayo. But, most of the time, those dreams becomes our burden. So nga dakdakkel nga obstacle iti panagbiag, di dya arapaap tayo kaysa dya agda mga sitwasyon tayo. When we start dreaming, mangrugin nga agplan-plano tayo. Ano ya? No adda pimalpak iti plano tayo, agbalin nga may nga dadagsen. Dumagsen nga dumagsen nga dumagsen. So garod nga numamingsan. Han matkit di nga panaguyaw, tahan nga dakes ti agarapaap. Haan nga dakes nga kunato iti Apo, Lord, kay kayat ko iti napintas nga biyag na uma akon iti kasto. Adu dagiti ministro ti Apo. Nag-graduate da iti TGMI, napanda abroad. Imbag kumano nagtuloy-tuloy iti ministry na nakaisaadan da. Sometimes, some of them, they are successful piman. Ngam han ko iti, amo iti daduma. Nagawid da nga ni mas miserablemet iti panagbiag. Our dreams, when we focus on them, it becomes our burden. Our dreams, sometimes or most of the times, they are the biggest obstacle in our Christian journey. We all want to become better. Ngam ada iti sakto nga sungbat na dayta. Nasiputak idi inbingay ni Pastor Benny idi overnight. Niya idi prayer meeting last Wednesday. Tumpak. It's not bad to dream. Tapnohan nga agbaling nga iso iti burden in share na. Nasiputak na talaga. Di jay sungbat na. Nya, we should not chase our dreams. Dagiti arapaap tayo iso ti mangkamakam kada tayo inton. Ngem ibingay ko damdama. Ta iso iti conclusion na. Daytoy spiritual jumpstart nga adal tayo. Spiritual jumpstart in our Christian journey.
Ket no nagbalin nga burden dagiti arapaap tayo. We fail. We fail. Question number 1 pala ang ijay exam iti panagbiag tayo ket di ka ammo iti sungbat na. Nako. Ti mapanunot mo ket anyway, grade is just a number. Meaning han kagayam nga nag-study. And when we have that frustration, numaminsan, makarik nato iti guilt, umadayo tayo iti Apo. Then, we start isolating or disconnecting ourselves. Namin ano nga kasta ti itsura tayo? Manon nga beses iti panagbiag tayo nga kasta iti itsura tayo. Sometimes, chasing our dreams results into that picture. But, kakabsat, we need a jump start. Kailangan nga ma-charge tayo. Tapno nga kasjay ti itsuraan tayo. We need to be reconnected to that source. Isong harod nga inadal tayo. All we need to do is to accept that we are weak. When we acknowledge so much what we have, our strength, our power, our talents, our resources, that is actually our weakness. Nufti pa nagkita tayo, iti bagbagi tayo, napigsa tayo, nabilig tayo, adakada tayo, dagiti kasapsapulan tayo. The real name of it when we look so much, what's in us is weakness. Ti kayat ti Apo, nakapoy tayo. Agpakumbaba tayo ket bigbigan tayo nga awanan tayo. Intun awan isunak kada tayo. Di ay ti kayat ti Apo. Kaay-ayo na. Di panang bigbig tayo, panang acknowledge tayo that Lord, I am weak. I don't have anything. Takas ano ngay nga ipaay na iti support no kung kunam iti bagim nga napigsa ka. In our spiritual jumpstart, renewal, we need to be humble. Acknowledge that we are weak. Han tayo nga i-isolate, iti bagbagi tayo. Bayat nga guy-guyo din tayo. Dagiti dadagsen tayo, dagiti dadagsen iti panagbiag tayo. He will send people nga tumulong nga mangiduron ijay guy-guyo din tayo. That's why the strength of each other, of each one, iti church tayo. They contribute to the unity of the church in its strength. Makausad. Kastamot iti
pampamilya tayo. The Lord i-provide na dagiti ima nga tumulong kada tayo. The Lord will bridge the gaps of our lives. Isuna ti mangpunpunno kadagiti pagkukurangan tayo. Numan awan ti bridge, tano mamingsan, kasta iti panagbiag, iti maysa kada tayo. Sometimes ada dagiti bridge, ipaiti apo dagiti tattao nga tumulong, ngem kas ano ngay intun awan. That's the time God works and makes the impossible possible. He will split the sea for us to walk through. Kitkitaan tayo gaming nga numamingsan dagiti obstacles iti panagbiag tayo ket lapid da nga talaga iti panagdalyasat tayo iti biag. No. At times that there are no bridges, the Lord will make the impossible. Inaramid na idin. Aramidon na tatta, ken aramidon nan tumanen. He will split the sea. The sea of problems, the sea of trials, bisngayan na tapno makapagna tayo. Eno agkakapoy tayo ngay, kas ano tayo nga lumsot, oray no biningay na, iti bye-bye. Isungarod nga adalan tayo. We need to jumpstart our spiritual lives. We need to be renewed every day. We need to restore our youth. Kat ijay nga adal, in detalye tayo. Our youth speaks of our vigor, our strength, our loveliness. Iti imatang iti apo. We need a renewed strength. Tauray no binis ngay ti apo dagiti sea of trials iti panagbiag tayo. Datayo ti magna. Haan nga gipatulod ti apo ti tricycle nga mangsunno tapno makabalasyo ti bangir. We need strength to walk through. Uray no biningay ti apo iti bye-bye. And provide na iti dalan, effort tayo, ti bumalasyo. Mamingsan gamin kat kaya tayo spoon feeding. Lord, thank you. Biningay mo iti bye-bye. Bye-bye iti problema. Kat ni makabalasiw ako. Ngam, pangaasim Lord. Gipatulod ka tricycle, tapno nala, nabibitak nga doon. Haan matenen. In our spiritual journey, our Christian journey, i-share ko dyan ko na ni Pastor Idi last Wednesday. Do not look at thy hands. Seek thy face. Numamingsan gamin piman kat agbalin tayo nga selfish launay. Lord, bless me, bless. No, agkararag tayo. Blessing, 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 blessing.
Tikit-kitaan tayo na anya di pinupitpitan ni Apo Diyos nga ibatan na. That's why we are keep chasing our dreams. Hanaya, guilty or not guilty? We keep on asking the Lord for blessing, and in return, may karkararag tayo ba nga, Lord, Apo, daytoy nga basit nga aramidek para king ka, tulungan akman, tapadakkelem, parang ayam met daytoy panagsirbik. In return, anya, takikit-kitan tayo mo't nga ang kanayon dya, putan na. Lord, ibata mo na, apuraan tayo pa eh. We always try to look at His hands in our Christian journey. Sometimes we forget to seek His face. And automatically, when we humble down and seek His face, Lord, bless me to be more like You. Lord, tidayag mo ka di, iso iti makitkita da. Haan nga di ay blessing mo. Tano nakafocus ti tataw, ija blessing mo kanyak, ado ti agbalin nga jealous. Adon to ti agbalin nga materialistic. Naadal tayo dayta. Yun, unang nga pasit na dayto nga adal tayo, spiritual jumpstart. In our Christian journey, it is very important. We should not focus on God's hands. Di jay puput-putan na. But we should always seek Thy face. Meaning, biruken tayo nga kang kanayon, iti presensya na. And automatically, jay puput-putan na, ibatan na kit iyawat na matlangking ka. Kas jay kaababa nga phrase jay imbingay ni Pastor Benny idi Wednesday idi prayer meeting. Ngem isuti ti matak iti panunod ko. Ay daytoy jay conclusion nga birbiro ko di jay lesson mi. We always have to seek the Lord's face. Not to focus on His hands. Matik dayta. No adda tayo iti presensya iti Apo, 101% sure, ibatan na. Di jay dawatan tayo matlaeng. Nya? Mamingsan ket kurang tayo ti panang realize nga kastoy iti Apo eh. Biruken nyo iti presensya. Seek ye first my kingdom, and everything it will be added unto you. Hanamot nga kanayon nga ibilin ka datayo nga, hold my hands. Do not look at thy hands, but rather seek thy face. Seek thy presence always. And in our spiritual journey, in our Christian journey, when we always seek thy face, He will bring us in His Father's kingdom, our final destination. That concludes our lesson on spiritual jumpstart.
We always need to be renewed while waiting upon the Lord. And while waiting, emphasis ko maitibiyag tayo. Do not always look at thy hands, but always seek thy face. And for sure, the Lord who was nailed on the cross, He will come, sunduin na tayo, and bring us in His Father's kingdom. That concludes, and I'm praying for another lesson. Siguro ipakpakita ti Apo at datayo iti crisis, political and judiciary crisis iti nasyon tayo. Baka ti sumarunumot nga adalan tayo kat panggap lang iti spiritual crisis tayo. Ang kungaam mo. Karkararag ko iti leading ti Apo tapno. No anya di umno nga isuro na kada tayo, kada iti pagdaldalanan tayo, sitwasyon tayo, isuna ti mangisuro kada tayo. Because more importantly, di jay spiritual nga panagbiag iti maysa ken maysa kada tayo. God bless us all. Kararag tayo kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you for this lesson. Spiritual jumpstart. Spiritual renewal. Tagpaiso o Apo, uray no kas ano kami kabilag iti panagserbi, dumanon dagiti tiyempo wenno paset iti panagbiag mi nga agkapoy kami. But Lord, thank you for always being with us. Thank you for teaching us. Thank you for always reminding us to be always connected unto you, O Apo Diyos. And in our Christian journey, hang kaming agdanag because we know, Lord, you are always with us. Help us in working out our salvation. That salvation, O Apo Diyos, nga intud mo kada kami, kas insurum, dumanon kadi, kadagiti sumarunong nga henerasyon mi. Kat Apo, intun umay ka, madanunan na kami kuma, nga nasalunat, renewed. Agtaytayab iti panagserbi, agtartaray o Apo Diyos iti finish line, magmagna nga nakalma and steady, nga dumanon iti dayta o Apo Diyos nga finish line. Kat nasalunat kami spiritually nga madanunan, and we believe, Lord, you will take us in that promised destination o Apo in your Father's kingdom. Giyaman kami kadagiti isursurum kada kami kat Apo agtultuloy ka nga agtimag kada kami kat dagiti da nga dadalan mi adda kadi iti impact na iti biag iti tumunggal may sa kada kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kat Apo, continue working in our lives. Sublime amin nga dayaw gloria kan panagyaman. Tinagan mo Jesus. Amen.